बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो ये 5 काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। क्योंकि ये 5 काम अल्लाह ताला को इतने ज्यादा पसंद हैं कि इन 5 कामों को करने वाले फकीर को भी अल्लाह बादशाह बना देता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बताए इन्हीं 5 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडीएफ को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। एक बार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बैठे लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। एक शख्स आता है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करता है कि या अली, मैं बेहद गरीब शख्स हूँ, लेकिन आप इल्म के दरवाजे हैं। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक फकीर को बादशाह बनते देखा है। मैंने एक ऐसे शख्स को जिसके घर में रोटी नहीं हुआ करती थी, उसको लोगों में रिज्क तकसीम करते देखा है। वो शख्स दुनिया का बेकार और नाकाम तरीन शख्स था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया कि ना सिर्फ इसकी दुनिया बन गई बल्कि आखिरत भी। हजरत अली मजीद इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, ऐसा तुमने क्या किया कि आज तुम बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हो, तुम्हारे पास दौलत और पैसा बेतहाशा है। जिसके बाद उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जवाब दिया कि या अली, मैं 5 काम करता हूँ और इन्हीं 5 कामों की बरकत है कि आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। आज मेरे हालात ये हैं कि मेरे घर में किसी किस्म की भी कोई रिस्क दौलत की तंगी नहीं। पैसा, रिस्क, दौलत मेरे घर में ऐसे आते हैं जैसे बरसात में बारिश। न सिर्फ मेरे घर में रिस्क बेतहाशा आता है बल्कि मेरे घर में बहुत ज्यादा बरकत है और मैं हर किस्म की बलाओं और परेशानियों से भी महफूज हूँ। और मुझे मिलने वाली ये तमाम नियमतें इन्हीं 5 कामों की बदौलत है जो कि मैं करता हूँ। उस शख्स ने कहा कि जो मैं पहला काम करता हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले परिंदों को दाना और पानी डालता हूँ। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करता ही यही हूँ, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि जिस घर से भी परिंदों को रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला उस घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होने देते। इसलिए मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले अपने घर की छत पे चला जाता हूँ और परिंदों के लिए पानी रखता हूँ और दाना भी रखता हूँ, ताकि जिस परिंदे को भूख लगी हो वो दाना खा के अपनी भूख मिटा ले और जो परिंदा प्यासा हो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले। जब भी कोई एक मखलूक किसी दूसरी मखलूक की भूख का ख्याल रखती है तो अल्लाह ताला इस अमल से इतना ज्यादा खुश होता है कि फरिश्तों के बीच बैठ के मुस्कुराता है। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक के लिए एहसास करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। परिंदों को दाना और पानी डालना ये इतना ज्यादा ताकतवर अमल है कि जिस शख्स की भी किस्मत में रिस्क और दौलत नहीं भी लिखी होती, अगर वो भी परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो वो भी दौलतमंद और अमीर हो जाता है। बेशक उस शख्स के अपने नसीब में तो रिस्क और दौलत नहीं होती, लेकिन उस शख्स को परिंदों के नसीब का रिस्क और दौलत मिलने लगती है। उस शख्स का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहना था कि मैं जो दूसरा काम करता हूँ वो ये है कि मैं बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इंसान फिर जिस हालत में भी हो, हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये एक नेमत होती है, जबकि बेशुक्री एक लानत है जो कि इंसान को जवाल और बर्बादी की जानब ले जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह ताला से बात करने कोहे तूर पे जा रहे थे कि इन्हें रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है कि मैं बेहद गरीब शख्स हूँ, मेरे घर में हर वक्त रिस्क, दौलत और पैसे की तंगी रहती है। 2 वक्त का खाना भी मैं नहीं खा पाता, 1 वक्त का खाना खाता हूँ और 1 वक्त मुझे भूखा सोना पड़ता है। आप अल्लाह ताला से कहें कि मेरे रिस्क में इजाफा फरमा दे, मुझे दौलतमंद बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स की बात सुनते हैं और आगे चल देते हैं। कुछ आगे जाने के बाद आपको एक और शख्स मिलता है। वो शख्स आपसे अर्ज करता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ,
میرے گھر میں اتنی زیادہ مال اور دولت جمع ہو چکی ہے کہ گھر میں مال اور دولت رکھنے تک کی جگہ باقی نہیں بچی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بھی بات سن لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کوہ طور پہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، مجھے راستے میں 2 شخص ملے تھے۔ پہلے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا تھا، جبکہ دوسرے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے جبکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ غریب ہو جائے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ امیر ہونا چاہتا ہے، اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، امیر ہو جائے گا۔ جبکہ وہ شخص جو کہ غریب ہونا چاہتا تھا، اسے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، بہت جلد غریب ہو جائے گا، اس کے گھر میں فاقے آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستے میں پھر سے وہی شخص مل جاتا ہے جو امیر ہونا چاہتا تھا اور اس وقت وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ آپ اس شخص کی بات سننے کے بعد جیسے ہی آگے جاتے ہیں، آپ کو وہ شخص بھی مل جاتا ہے جس کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور غریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اس شخص سے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں غریب بنا دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ نے مجھے بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ میں اگر ہر وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں تو پھر بھی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ان کا حق ادا کر ہی نہیں پاؤں گا۔ اس مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں کو محتاج نہیں کرتا اور ناشکروں کو کبھی نوازتا نہیں۔ اس شخص کا حضرت علی سے کہنا تھا کہ میں جو تیسرا کام کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن میں ان کی خدمت میں کسی طور بھی کمی نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا تو میں اپنی آخرت بنا لوں گا، جبکہ باپ کی خدمت کرنا دنیا میں آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے، کیونکہ جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو باپ کی گئی دعا 7 آسمان چیر کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی بھی دوسری عبادت سے کم نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ سے ہنس کر بات کرنا عبادت۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے میں اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں جو چوتھا کام کرتا ہوں کہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے در پر اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو کبھی بھی میں اس ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ اور اس شخص کے کام کبھی بگڑ جائیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کے کاموں میں خود اللہ تعالیٰ لگے ہوں۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں 5واں کام یہ کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میں کبھی بھی نہیں اور کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے پورا دن اس کو رزق ملتا رہتا ہے، لیکن جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ان 5 کاموں کو کرتا رہے گا، پھر چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کچھ ہی دن میں بادشاہ بن جائے گا۔ اس کے گھر میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بگڑتے کام بننے لگیں گے، اور دولت اور پیسہ تو اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے گھر میں دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ نہ بچے گی۔ اس لیے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ رزق، دولت اور پیسے کی تنگی سے پریشان ہیں، یا آپ بہت زیادہ امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو ان 5 کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دولت مند نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخوانوں میں اضافہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے
हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।